परचेज करते जाएंगे, सेल करते जाएंगे, एंड दे वुड कंटिन्यू टू गेट दियर रिफंड्स। तो उनका इशू इज़ ओनली फॉर अ मंथ और टू, उससे ज़्यादा का वो नहीं है। इस मुल्क के लिए इसमें एक बहुत अच्छी जो ख़बर है वो ये है जी, वंस वी हैव सेल्स टैक्स इम्पोज्ड ऑन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हम ट्रैक एंड ट्रेस लेके आएंगे और इससे काउंटरफेट ड्रग्स जो कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सप्लाई है और जो सेल है, वो हम इसको फुली कंट्रोल कर पाएंगे। इससे पहले हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, बिकॉज दिस सेक्टर वाज हार्डली इन दी सेल्स टैक्स regime। दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि इसमें जो वाइड गोइंग थी एग्जाम्पशंस और जो सब्सिडाइजेशन थी वो मिसयूज़ हो रही थी, और उसको अब हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स पे एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जी वो जो हमने की हैं। फॉर इंस्टेंस सैलरी सर्विसेज पे आपको पता है फाइनेंस एक्ट 2021 में हमने FE लगाया था। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि टेलकोस वुड हेल्प अस रिकवर द अमाउंट। इट वाज समथिंग लाइक, इट वाज सब्सटेंशियल रेवेन्यू इन्वॉल्व, लेकिन उसके अगेंस्ट रिट फाइल हुई और 2 हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद से और सिंध हाई कोर्ट से डिसीजन हमारे ख़िलाफ़ आया, और उससे वो सारे का सारा रेवेन्यू जो है वी 6 मंथ डाउन द रोड, और हमें उसमें से एक पैसा भी रिकवर नहीं हुआ। इन ऑर्डर फॉर अस टू रिकूप द लॉस हमने इसको 10 से 15% पे जैकअप हुआ है। कल कैबिनेट पे इस पे बड़ी डिबेट हुई, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो थे उनका ख्याल ये था कि शायद ये नहीं होना चाहिए, बट इवेंचुअली यूनानिमसली इट वाज डिसाइडेड कि नहीं, लेट्स गो अहेड और इसको हो जाना चाहिए। इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव है बट नॉट सब्सटेंशियल। एडवांस टैक्स ऑन व्हीकल रजिस्ट्रेशन टू डिस्करेज ऑन मनी। आपको पता है ऑन मनी इज़ अ रियलिटी इन दिस सोसाइटी। देयर आर इन्वेस्टर्स हु हैव मनी, वो मल्टीपल व्हीकल्स बुक करते हैं और उसके बाद वो चार्ज करते हैं जो बायर्स होते हैं, रियल एंड यूजर्स होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज से हमें ये रिक्वेस्ट आई थी कि ये जो ऑन मनी वाला रेट है, ये तीनों स्लैब्स को हम डबल कर दें, एंड दैट हैज़ बीन डन अप टू 1000 cc। जो 50,000 का था चार्ज, वो अपने 100,000 कर दिया है। 1,000 से लेके 2,000 तक 1 लाख से 2 लाख हो गया है, और 2001 से ऊपर की जो व्हीकल्स की कैपेसिटी की, उन पे 2 लाख से 4 लाख हो गया जी। एडवांस टैक्स ऑन फॉरेन TV सीरियल्स, ड्रामाज एंड एडवर्टीजमेंट्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की स्पॉन्सर्ड प्रपोजल थी। उनका ख्याल ये था कि हमारा अपना जो एक्टर है वो भी, मॉडल वो भी, और जो हमारी एडवर्टीजमेंट प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं और TV ड्रामा और TV सीरियल्स वो नहीं बन रहे, तो उनको प्रमोट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इनको ये टैक्स इम्पोज करें। तो ये टैक्स अभी हमने लगाया, इसकी डिटेल्स आपके सामने है। SPVs, ये जो रीट और स्पेशल पर्पस व्हीकल पे हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है। इट वाज मोर काइंड ऑफ रिमूवल ऑफ डिस्टॉर्शन। SECP ने SPV का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, और हमने उसके मुताबिक अपने रीट रूल्स के अंदर चेंजेस किए हैं। फेडरल एक्साइज में देयर इज अ स्लाइड चेंज जी। हमने FED इम्पोज की है ऑन मोटर व्हीकल्स। ये बेसिकली डोमेस्टिक डिमांड कंप्रेशन के हवाले से है। आपको पता है करंट अकाउंट पे प्रेशर है इस वक्त, और इस हवाले से हमने जो इम्पोर्टेड CBU कंडीशन व्हीकल्स हैं उसके ऊपर हमने ये चेंज लेके आए हैं। अप टू 1000 cc के ऊपर हमने कोई चेंज नहीं किया, बिकॉज मिडिल क्लास उसको यूज़ करती है। 1000 से लेके 1800 cc तक 5% एडवेल था, उसको हमने 10% कर दिया है। 1800 से 3000 तक 25 से 30, और एक्सीडिंग 3000 cc बड़ी गाड़ियों पे हमने 30% से 40% किया है। लोकली मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड व्हीकल्स पे इसी तरह हमने किया है जी। 1000 से 2000 cc पे 2.5% से 5%, और एक्सीडिंग
2000 cc 5 سے 10. یہ جو ہے جی امپورٹڈ ڈبل کیبن بڑی گاڑیاں ہیں. 25% اس پہ تھا ٹیکس, ابھی ہم نے 30% کیا ہے. لوکلی مینوفیکچرڈ ڈبل کیبن اس پہ 7.5% تھا, اس کو بھی ہم نے 10% پہ کر دیا ہے. کسٹمز ایکٹ میں these are a kind of two technical alterations, amendments in the law. Collector's power to determine value simultaneously, a long way director valuation, اس کو ہم نے ریورس کیا ہے. اور اسی طرح ممبر کسٹمز پالیسی کے پاس پاور سی ٹو ریویو اینڈ ہیئر اپیل اگینسٹ ڈی جی ویلیویشنز ڈیسیشن. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا تھا اور اس پہ بھی کافی ساری ریزنٹمنٹ آ رہی تھی, اینڈ اس کو بھی ہم نے ریورس کیا. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری آن سروسز آرڈیننس پہ ہمیں 2-3 چیزیں کرنی پڑی, اور وہ بڑی سمپل تھیں کہ اوور دی پاسٹ 5 ایئرس 16 سے لے کے آپ دیکھ لیں 21 تک مختلف ہم نے ایس آر او ایشو کیے تھے, لیکن وہ ایس آر او اسکیٹرڈ انداز میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے. ہم نے ان کو کنسالیڈیٹ کر کے جو ریٹ شیڈیولز ہیں اس کے اندر انکارپوریٹ کر دیا ہے. اٹس مور کائنڈ آف ٹیکنیکل. اب آ جائیے جو ٹارگیٹڈ سبسڈی والا ہے پرانگ, جس پہ ہم نے ابھی بات کی. اس طرح کے جو آئٹم ہیں ڈومیسٹک پہ 19 بلین والے ہیں, امپورٹ پہ 14 بلین, اور ٹوٹل 33 بلین کا ان کا پرائس ٹیگ ہے. ہمارے خیال میں جو آئٹم سبسیڈائز ہونے چاہیے کامن مین کے لیے, فارمولا ملک ہے, امپورٹڈ لیپ ٹاپ اینڈ کمپیوٹرز ہیں, سن فلاور اینڈ کنولا ہائیبرڈ سیڈز ہیں, سی کے ڈی کڈس, کاٹن سیڈ, seed, fruit and spores, high efficiency irrigation equipment, fish feed, preparations for making animal feed, ingredients of poultry feed and cattle feed. آگے یہ اسی طرح there are total 15 items جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو 16 items جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے فار ٹارگیٹڈ سبسڈی. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس احساس میں بہت اچھا ہائی وے بنا ہوا ہے, بڑا ایفیشینٹ سسٹم ہے. گورنمنٹ یا کوئی بھی جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ ان میں سے کسی آئٹم پہ بھی اپنی اسکیم بنا کے لا سکتی ہیں. will be collecting revenue and will be passing it on to Ministry of Finance. اب منسٹری آف فائنانس نے اس کو اپروو کرنا ہے سبسڈی جو اسکیم ہے, اور اٹ شوڈ بی ایفیشینٹلی رن. ود دس جو ہمارا اوور ویو ہے وہ اٹ کمس ٹو این اینڈ, اینڈ دی ہاؤس از اوپن فار کوشچنس. تھینک یو سر فار دی ایکسپلینیشن. 2 سوال ہیں. ایک آپ نے فرمایا کہ ویریس لابیز جو ہے وہ اوور پیریڈ آف ٹائم لے جاتی ہیں. ریٹ آپ نے جو بھی ڈالا ہے پرپوزل, آپ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے 2 بڑے سیٹ اس کے پیچھے ہیں, 15% ڈویڈنڈ آپ نے زیرو کر دیا, اور ایس پی پی بنے گی وہاں سے بھی اس کا آپ نے ایڈوانس ٹیکس زیرو کر دیا, اس کا آپ نے ڈویڈنڈ زیرو کر دیا, اور ایک اور جگہ پہ بھی اس کو زیرو کیا, سیکنڈ شیڈول میں بھی اس کو ڈالا. تو یہ 2 سیٹ کون جن کے کہنے پہ یہ ڈالا گیا, یہ بھی ایک لابی ہے. اور سیکنڈلی کل شوکت ترین صاحب نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی آج کہ فارماسیوٹیکل کے زیرو ریٹنگ ہوگی, وہ ان کو ریفنڈس ملتے ہیں. میں جب یہ بل دیکھتا ہوں سر, اس میں فش شیڈول میں جو کلاس 7 ہے آپ کی اے بی سی, اس میں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. مشینری فارماسیوٹیکل اس کے اندر ایکٹ مشینری کا جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے اس کو 5th شیڈول میں کچھ آئٹم زیادہ تر 6th اور 8th بھی ہیں جن کو آپ نے ہٹایا ہے, تو وہاں سے ہٹا کے 6ٹھ اور 8ویں شیڈول سے آپ نے 5th میں ڈالا نہیں ہے, تو پھر یہ اس کو زیرو ریٹنگ کیسے ہو گئی جیسی مشینری؟ تھینک یو. جی میں ایک کویشچن اور لے لیجیے, 3 کویشچن بلاک. میرا کوشچن آٹو موبائل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے کہ بجٹ کے اندر گورنمنٹ نے کافی ساری اناؤنسمنٹس کی تھی کہ ہم گاڑیوں کی پرائسز سے لے کے آئیں گے, انسینٹیو اناؤنس کیے گئے, لیکن جو ابھی سپلیمنٹری بل آیا
आप जो टैक्सेस रेट बढ़ाए हैं अब उससे तो ये कंट्रडिक्शन नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट की कंफ्यूज पॉलिसी है कि डोमेस्टिक गाड़ियाँ यहाँ पे वो महंगी मजीद हो जाएंगी ऑलरेडी लोग परेशान थे कि वो कैसे गाड़ियाँ खरीदेंगे उस पर टैक्सेस ज़्यादा हैं तो ऊपर प्राइसेस हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और ले लें। आप कल तरीन साहब ने फरमाया कि जो गरीब लोग हैं तारकीन हैं कम आमदनी वाले उनको सिर्फ 2 अरब रुपए का दर लगाए ज़्यादा नहीं। मुझे ये 2 अरब रुपए की तरह समझा दीजिए कि ये आपने कैसे कैलकुलेट किया है, क्या टर्नओवर में कैलकुलेट किया है, अगर किया है तो क्या ये एनुअल टर्नओवर है या ये जो बाकी मुद्दत बची है इस फिस्कल ईयर की उसके लिए। जी मैं अर्ज़ करता हूँ। चलिए 3 सवालों के जवाब देखिए सबसे पहले मैं ये जो दरमियान में क्वेश्चन आया आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो ये है कि गाड़ियों की प्राइसेस पे देखिए टैक्स सिस्टम इज़ अंडर प्रेशर एंड इट हैज़ ऑलवेज बिन अंडर प्रेशर फॉर द सिंपल रीज़न कि डिफरेंट लॉबीज़ एंड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स डील विद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़। वो मिनिस्ट्रीज़ में जाते हैं, डिविजन्स में जाते हैं, वेरियस जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जाके वो अपनी पॉलिसीज़ बनवाते हैं। उस पॉलिसीज़ के अंदर वो टैक्स एग्जेम्पशंस के नाम पे या टैक्स इंसेंटिव्स के नाम पे बहुत सारी एग्जेम्पशंस वो इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। एज हेड ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जब मैंने इंगेज किया IMF के साथ हम लोग इंगेज हुए तो आई फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू डिफेंड ऑल दोज इंसेंटिव्स।